Okay, ano natin to guys para lumamig. Okay. Hi guys, good evening. Magluluto tayo ngayon ng stick bread. Madali lang to guys. Simple lang ang mga sangkap nito guys. Ito ang tinitinda ko sa terminal ng Bachelor. Ito guys, ganito lang to guys, 250 grams na brown sugar at 50 grams na milk boy, yung gatas guys na powder. At ito naman guys yung lard, yung shortening guys, yung mantikang tulog baga. Tsaka ito guys ang yung baking calumet. Tsaka salt, yung asin guys na iodized salt. Tsaka margarine. Ito margarine. To guys, 25 grams. Tsaka ito 50 grams. Dalawang itlog guys. Tsaka yung harina natin guys, yung yung first class lang guys. Tsaka tubig, 1 kilo lang to guys ang harina natin. Ang tubig to guys, 1 cup. Kung wala kayong cup, yung 2 gramo, ganyan. Sige guys, sundan nyo lang ako guys ganito guys. Unahin natin yung brown sugar, 250 grams. Tsaka milk boy, yung powder milk, 50 grams. Ito guys, 50 grams. Yung baking calumet guys, 40 grams. Ito guys, halo-halo na natin to guys Sundan nyo lang ako. Yung iodized salt, 20 grams. Tsaka yung margarine, 25 grams. Ito lang guys, sundan nyo lang ako guys para makuha nyo Tsaka ito guys yung shortening lard, yung mantikang tulog, 50 grams. Ito guys, malinis ang kamay ko guys naghuhugas na ako guys. Binabrush ko tong kamay ko kasi nag-iisa lang ito. Tsaka itlog, lagay natin itong itlog. Ganyan lang guys. Dalawang pirasong itlog. So guys, gagawin nating stick bread. Sarap to guys, mabinta to sa tindahan ko guys. Kaya sunod natin yung tubig. To guys, 1 cup. Kung wala kayong cup, yung titimbangin nyo guys, yung yung 2 guhit, 2 grams sa malaking timbangan. Pag sa maliit yung may 200 grams. Ganyan guys, ganyan. Haluin natin guys. So, likit na natin to. Ganyan guys. Tabi natin yan. Ito guys, ganyan guys. Malinis ang kamay ko guys. Naghuhugas ako guys. Binabrush ko to guys kasi isa lang kamay ko. Ganyan lang guys. Tutunawin mo yung tutunawin nyo yung sukal bago nyo ilagay yung harina guys. Tunaw na tunaw talaga yung yung asukal. Makapa naman guys. Maganda talaga pag nagkamay guys kasi yung ma-feel mo ba yung wala nang buo-buo ang asukal. Ganyan lang guys.
Tiyaga lang guys, tiyaga sa ano. Yan. Pag wala nang ano guys, wala nang buo-buong asukal. Yan. Haluin nyo lang. Yan. Kailangan talaga guys malinis yung kamay nyo guys kasi pagkatapos guys yan, ito ilagay na natin yung harina. Yan. Ganito lang guys kasi isa lang kamay, kailangan matuyo muna yung yung isang kamay kasi para hindi magkalat. Ganyan. Yan guys. Tapos ganyan mo lang guys, halo mo lang ng ganyan, halo ng halo. Yan. Diin mo konti ganyan hanggang sa ano, kasi ano natin to guys, i-roller dough, hindi magbuo to pa guys pag ano, yung pagkit tabi natin to. Tukod ko lang sa ano to guys, sakyan. Mahirap to guys pag ano. Ayan. Haluin mo na, haluin yan guys. Basta mahalo yan, mahalo. Babuo rin yan guys. Ayan. Matig, ano, masakit kasi yung kamay ko guys eh. Ayan. Dikit ko lang. Guys, buo na siya guys. Ayan. Pwede na ito guys. I-roller natin ito guys. Ito guys, i-roller natin ito guys. I-roller dough. Ito lang guys. Ito na, basig may ipit. Ito guys, sikit ko ano to guys, yung roller dough. Dito naman tayo guys sa ano, lamisa. Dito yung kasama ko, Silver, yung asawa ko ba. Wow. Siya ang tagahiwa nito. Pag wala siya guys, hindi magagawa yung stick bread ko. Ito na guys, oh. Ito asawa ko guys, oh. Hindi magagawa yung stick bread ko guys kung wala siya. Tagahiwa. Mamaya hiwain natin ito guys, oh. Ganyan nakalapad guys, oh. Ayan. Hiwain mo na ganyan. Ganyan nakalapad guys. Para mahiwa na yan mamaya. Pagkatapos lulutuin natin. Yan. Yung asawa ko guys, hi camera, hi. Hi! Tingnan nyo yung gawa namin. Masarap to. Malaman nyo mamaya pag nakaluto na tayo ito. Yummy! Ganyan lang guys, para ano, yung sarap to guys, mabinta to. Maraming ano nito. Yan guys, niiwa na yung ano guys, mano-mano lang pag-iwa sa stick bread guys para ano, wala tayong pangmakina kasi. Ganyan guys, ganyan lang kalalaki guys. Yung asawa ko nag-iwa niyan guys kasi alam mo nyo naman na pag isa lang kamay hindi makahawak ng tilyo. Ganyan
Yan guys. Lulutuin natin yan mamaya guys. Yan guys. Ganyan lang guys. Mamaya stick bread na yan guys. Lulutuin natin yan pagkatapos ng hiwain. Yan. Manumano lang guys. Manumano. Yan. Yan guys. Malapit lang tapos guys. Prito na natin yan mamaya guys sa mantika. Magpapainit na tayo ng mantika doon guys. Tapos yan, babalutin. Ibinta na yan guys. Wow! Yan guys, malapit na guys. Yan. Yan, tapos na guys. Yan. Tama-tama yan guys. Mainit na yung mantika guys. Ipiprito natin guys. Yan. Kunti na lang. Magiging stick bread na yan guys. Yan, kunti na lang guys. Tapos na. Yan. Ganyan lang kadali guys. So, ito guys, iluto na natin to guys. Yan. Ganyan lang guys. Kailangan mainit yung mantika guys. Pag mag golden brown na yun to guys, luto na yan guys. Ganyan lang guys. Halo-halo mo lang guys. Para hindi siya masunog yung ilalim. Yan. Okay guys. Ito guys, so pa-brown na tayo guys. Lapit na. Hintayin mo lang mag golden brown guys para luto na talaga siya. Oh, ito. Simple lang guys, karton. Ayan. Tapos ano natin ito guys para lumamig. Ayan. Lalamig na yan guys. Lutuin natin yung isa guys. Guys, kataga. Init! Mainit pa ito guys. Ayan guys, ginawa namin stick bread. Ang sarap to. Mamaya, pag lumamig na ito, re-repakin na namin. Ito guys, luto na guys. Marami guys, ano? Okay. Yan. Kung nagustuhan nyo guys, like nyo lang guys. Share. Salamat. Hello guys! So, titikman ko na ang luto ni Papa na stick bread. Wow! Wow! Masarap siya guys! Malutong! Subscribe nyo na, like and share! I-follow nyo na!